Kali ini mau hunting rame-rame. Kali ini motretnya nambah. Ntar aja, siapa aja yang datang jadi BBH2. It was no greener on the other side. It felt like just about everything was possible if we don't give it a try. Kenapa milih lensa disposable? Soalnya pertama waktu itu pas denger lagu Despacito enak.